라스베이거스에서 무료로 즐길 수 있는 최고의 활동은 무엇인가요? ¿Cuáles son las mejores actividades gratuitas para disfrutar en Las Vegas? 벨라지오 분수쇼는 꼭 봐야 할 볼거리입니다. El espectáculo de Fuentes del Bellagio es una atracción que definitivamente debes ver. 스트립을 따라 걸으며 화려한 호텔들을 구경하는 것도 좋은 방법이에요. Caminar por el strip y admirar los hoteles lujosos es una buena manera de pasar el tiempo. 무료로 즐기는 하이롤러 관람차 탑승 기회가 있을까요? ¿Hay alguna oportunidad de subirme gratis a la Noria High Roller? 라스베이거스 다운타운의 예술 지구를 탐험해 보세요. Explora el distrito artístico del centro de Las Vegas. 플라밍고 호텔에서 매일 열리는 야외 쇼는 놓치지 마세요. No te pierdas el espectáculo al aire libre que se celebra a diario en el Hotel Flamingo. 네바다 주립박물관은 무료 입장이라 역사와 문화를 배울 수 있어요. El Museo Estatal de Nevada es de entrada gratuita y puedes aprender sobre historia y cultura. 콘서트나 이벤트가 무료로 진행되는 경우가 있는지 궁금합니다. Me gustaría saber si hay conciertos o eventos que se realicen de forma gratuita. 라스베이거스에는 숨겨진 공원들이 많다고 들었어요. Escuché que hay muchos parques escondidos en Las Vegas. 무료 와인 시음 행사가 열리는 곳이 있나요? ¿Hay algún lugar donde se ofrezca una degustación gratuita de vinos? 호텔 로비 구경만 해도 시간이 금방 가네요. Solo mirar el vestíbulo del hotel hace que el tiempo pase volando. 스트립 주변의 거리 공연 예술가들을 감상하는 것도 즐거운 경험입니다. Disfrutar de los artistas callejeros alrededor de la franja también es una experiencia agradable. 라스베이거스에서 무료로 사진 찍기 좋은 장소는 어디인가요? ¿Dónde están los mejores lugares para tomar fotos gratis en Las Vegas? 무료 셔틀버스를 이용하면 편리하게 이동할 수 있습니다. Puedes moverte cómodamente utilizando el autobús lanzadera gratuito. 라스베이거스의 야경은 정말 아름답죠. 그렇지 않나요? Las luces nocturnas de Las Vegas son realmente hermosas, ¿no es así? 무료로 참여할 수 있는 워크숍이나 강좌가 있는지 알고 싶어요. ¿Me podría decir si hay algún taller o curso al que pueda asistir de forma gratuita? 라스베이거스에는 다양한 무료 전시회가 열립니다. En Las Vegas se celebran diversas exposiciones gratuitas. 다운타운의 오래된 카지노들을 구경하는 것도 흥미롭습니다. Es interesante pasear por los casinos antiguos del centro. 무료로 즐길 수 있는 쇼핑몰 이벤트는 무엇인가요? ¿Qué eventos del centro comercial puedo disfrutar gratis? 라스베이거스의 공공도서관은 조용히 휴식을 취하기 좋은 곳입니다. La Biblioteca Pública de Las Vegas es un buen lugar para descansar tranquilamente. 벨라지오 호텔 내부 정원을 거닐며 여유를 즐겨보세요. Disfrute de un paseo relajante por los jardines interiores del Hotel Bellagio. 라스베이거스에서 무료로 이용할 수 있는 와이파이 존을 알려주세요. Por favor, dime dónde hay zonas Wi-Fi gratuitas en Las Vegas. 무료로 즐길 수 있는 야외 활동은 무엇이 있을까요? ¿Qué actividades al aire libre se pueden disfrutar gratis? 라스베이거스 여행, 예산 제약 없이 즐길 수 있을까요? ¿Puedo disfrutar de un viaje a Las Vegas sin restricciones presupuestarias?
저렴한 숙소를 찾는다면 어떤 옵션들이 있나요? ¿Qué opciones hay si busco alojamiento económico? 무료로 즐길 수 있는 라스베이거스의 명소는 어디인가요? ¿Cuáles son las atracciones gratuitas para disfrutar en Las Vegas? 교통비 절약을 위해 대중교통 이용은 어떨까요? ¿Qué tal si usas el transporte público para ahorrar en gastos de transporte? 라스베이거스에서 저렴하게 식사를 할 수 있는 곳을 추천해 주세요. Recomiéndame un lugar económico para comer en Las Vegas. 쇼핑 예산을 줄이는 방법이 있을까요? ¿Hay alguna forma de reducir el presupuesto para compras? 라스베이거스 방문 시 예상치 못한 지출은 무엇일까요? ¿Cuáles son los gastos inesperados al visitar Las Vegas? 할인 티켓이나 프로모션을 활용하는 것이 효과적일까요? Sería efectivo utilizar descuentos o promociones. 여행 시기에 따라 가격 차이가 큰가요? ¿El precio varía mucho según la época del año? 예산 여행객에게 적합한 라스베이거스 호텔은 어떤 곳인가요? ¿Qué hoteles en Las Vegas son adecuados para viajeros con presupuesto limitado? 라스베이거스 근교의 저렴한 액티비티는 무엇이 있을까요? ¿Qué actividades económicas hay cerca de Las Vegas? 라스베이거스에서 꼭 해야 할 경험 중 저렴한 것은 무엇인가요? ¿Cuáles son algunas experiencias económicas que debo tener en Las Vegas? 여행 전에 미리 계획을 세우는 것이 중요할까요? ¿Es importante planificar con anticipación antes de viajar? 예산을 고려했을 때 라스베이거스 여행 기간은 얼마나 적당할까요? Considerando el presupuesto, ¿cuánto tiempo sería adecuado para un viaje a Las Vegas? 라스베이거스의 숨겨진 명소 중 무료로 방문할 수 있는 곳이 있나요? ¿Hay algún lugar oculto en Las Vegas que se pueda visitar gratis? 현지인들이 추천하는 저렴한 맛집은 어디인가요? ¿Dónde están los restaurantes económicos que recomiendan los lugareños? 라스베이거스에서 예상보다 훨씬 비쌌던 경험이 있다면 무엇이었나요? ¿Qué fue lo más caro de lo que esperabas en Las Vegas? 여행 비용을 줄이기 위해 팀 문화에 대한 이해가 필요할까요? ¿Necesito entender la cultura de las propinas para reducir los costos del viaje? 라스베이거스 여행 예산을 짜는데 도움이 되는 웹사이트나 앱이 있나요? ¿Hay alguna página web o aplicación que pueda ayudarme a planificar el presupuesto para un viaje a Las Vegas? 예산 제약에도 불구하고 라스베이거스를 즐길 수 있는 특별한 방법은 무엇일까요? ¿Cuáles son algunas formas únicas de disfrutar Las Vegas con un presupuesto limitado? 라스베이거스의 무료 쇼나 이벤트 정보는 어디에서 얻을 수 있을까요? ¿Dónde puedo encontrar información sobre espectáculos o eventos gratuitos en Las Vegas? 여행 중 예상치 못한 상황에 대비하여 예비비를 준비해야 할까요? ¿Debería preparar un fondo de emergencia para imprevistos durante el viaje? 라스베이거스 여행, 과연 합리적인 가격으로 가능할까요? ¿Es posible viajar a Las Vegas a un precio razonable? 라스베이거스 스트립을 벗어나 숨겨진 보석 같은 곳들을 찾아보는 건 어때요? ¿Qué tal si exploramos lugares ocultos y joyas escondidas fuera de la franja de Las Vegas? 다운타운의 예술지구에서 독특한 그래피티를 감상하며 시간을 보내는 것도 추천해요. Te recomiendo pasar tiempo apreciando el graffiti único en el distrito artístico del centro.
스트립 근처에 있는 레드록 캐년 국립보호구역은 자연을 즐기기에 완벽한 장소예요. El área de conservación nacional Red Rock Canyon, cerca de Las Vegas Strip, es un lugar perfecto para disfrutar de la naturaleza. 골드, 실버 웨이브 레스토랑에서 현지인들이 즐겨 찾는 맛있는 음식을 경험해 보세요. Experimenta la deliciosa comida que los lugareños adoran en el restaurante Gold, Silver Wave. 네온 박물관에서 오래된 네온 간판들을 보며 라스베이거스의 역사를 느껴보세요. Siente la historia de Las Vegas mientras ves los antiguos letreros de neón en el Museo del Neón. 스프링 마운틴 렌치 주립공원에서 하이킹을 하며 아름다운 풍경을 감상할 수 있어요. Puedes disfrutar de hermosos paisajes mientras haces senderismo en el Parque Aztetal Spring Mountain Ranch. 라스베이거스 자연사 박물관은 아이들과 함께 방문하기 좋은 곳이에요. El Museo de Historia Natural de Las Vegas es un buen lugar para visitar con niños. 리틀 이탈리아에서 정통 이탈리아 음식을 맛보는 건 어떠세요? ¿Qué tal probar auténtica comida italiana en Little Italy? 일곱 매직 마운틴은 독특한 조형물을 배경으로 사진을 찍기에 좋아요. Siete Magic Mountain es un lugar ideal para tomar fotos con sus esculturas únicas. 스트립 외곽의 빈티지 쇼핑몰에서 특별한 기념품을 찾아보세요. Busca recuerdos únicos en un centro comercial vintage a las afueras de la ciudad. 라스베이거스 식물원에서는 다양한 식물들을 감상하며 휴식을 취할 수 있어요. En el Jardín Botánico de Las Vegas, puedes disfrutar y relajarte apreciando diversas plantas. 라스베이거스 모노레일은 스트립과 다운타운을 연결하는 편리한 교통수단이에요. El monorraíl de Las Vegas es un medio de transporte conveniente que conecta la franja con el centro. 골든 스틸 밀은 독특한 분위기의 맥주 양조장이에요. Golden Steel Mill es una cervecería con un ambiente único. 라스베이거스 주립대학의 베리 골드워터 도서관은 아름다운 건축물로 유명해요. La Biblioteca Barry Goldwater de la Universidad Estatal de Las Vegas es famosa por su hermosa arquitectura. 더링큐 하이롤러 관람차는 스트립의 멋진 전망을 제공하지만 주변 숨겨진 골목길도 탐험해 보세요. La Noria Jagodor de Digaline Q ofrece excelentes vistas del strip, pero también explora los callejones ocultos que la rodean. 스트립 근처에 있는 차이나타운에서 맛있는 중국 음식을 즐겨보세요. Disfruta de deliciosa comida china en Chinatown cerca del strip. 라스베이거스에는 다양한 문화 축제가 열리니 방문 전에 확인해보는 것이 좋아요. Es una buena idea consultar los diversos festivales culturales que se celebran en Las Vegas antes de visitarla. 프레몬트 스트리트 경험은 필수이지만 그 주변의 작은 상점들을 둘러보는 것도 잊지 마세요. La experiencia de Fremont Street es imprescindible, pero no olvides explorar las pequeñas tiendas que la rodean. 스트립에서 멀리 떨어진 지역의 로컬 카페에서 커피 한 잔을 즐겨보세요. Disfruta de una taza de café en un café local alejado de la franja. 라스베이거스에는 숨겨진 와이너리가 몇 군데 있으니 특별한 경험을 해볼 수 있어요. En Las Vegas hay algunas bodegas ocultas donde puedes tener una experiencia especial. 밸리 오브 파이어 주립공원은 붉은 사암 절벽으로 유명하며 멋진 사진을 찍을 수 있는 곳이에요. El Parque Estatal Valle de Fuego es famoso por sus impresionantes acantilados de arenisca roja y es un lugar ideal para tomar fotos increíbles. 스트립 주변의 골목길에서 길거리 예술가들의 공연을 감상해보세요.
Disfruta de las actuaciones de artistas callejeros en los callejones alrededor de la franja. 라스베이거스에는 다양한 종류의 박물관이 있으니 관심 있는 분야를 찾아 방문해 보세요. En Las Vegas hay varios tipos de museos, así que busca un área que te interese y visítalo. 라스베이거스에서 꼭 봐야 할 쇼는 뭐가 있을까요? ¿Qué espectáculos son imprescindibles en Las Vegas? 태양의 서커스는 이미 너무 유명한 것 같아요. El Circo del Sol ya parece muy famoso. 혹시 태양의 서커스 말고 다른 추천할 만한 쇼가 있나요? ¿Tienes alguna otra recomendación de espectáculo además del Cirque du Soleil? 쇼 티켓은 미리 예매하는 게 좋을까요? ¿Sería mejor reservar las entradas para el espectáculo con antelación? 어떤 종류의 쇼를 좋아하시는지 물어봐도 될까요? ¿Puedo preguntar qué tipo de programas te gustan? 라스베이거스의 쇼는 가격대가 꽤 높은 편인가요? ¿Los espectáculos en Las Vegas son bastante caros? 태양의 서커스 도는 수중쇼라고 들었는데 정말 멋질 것 같아요. Escuché que el Cirque du Soleil Carita Sorprendida es un espectáculo acuático. Parece increíble. 다른 사람들은 어떤 쇼를 추천하나요? 궁금해요. ¿Qué programas de televisión recomiendan otras personas? Tengo curiosidad. 쇼 보면서 간단하게 간식 먹을 수 있는 곳도 있을까요? ¿Hay algún lugar donde pueda comer un refrigerio ligero mientras veo la televisión? 라스베이거스에서 가장 인기 있는 쇼는 무엇인가요? ¿Cuál es el espectáculo más popular en Las Vegas? 태양의 서커스 외에 마술쇼도 괜찮을 것 같아요. Creo que un espectáculo de magia también estaría bien además del Cirque du Soleil. 혹시 가족과 함께 볼 만한 쇼가 있을까요? ¿Hay algún programa que pueda ver con mi familia? 쇼를 보기 전에 저녁 식사를 어디서 해야 할까요? ¿Dónde debo cenar antes de ver el espectáculo? 라스베이거스의 쇼들은 보통 얼마나 상영하나요? ¿Cuánto tiempo suelen durar los espectáculos en Las Vegas? 특별히 기억에 남는 라스베이거스 쇼가 있나요? ¿Hay algún espectáculo en Las Vegas que recuerdes especialmente? 태양의 서커스는 좌석 위치가 중요한가요? ¿Es importante la ubicación del asiento en el Cirque du Soleil? 쇼 티켓 구매 시 할인 혜택은 없나요? ¿No hay descuentos al comprar entradas para el espectáculo? 라스베이거스에서 공연되는 뮤지컬도 보고 싶어요. Me gustaría ver el musical que se presenta en Las Vegas. 어떤 쇼를 선택해야 후회하지 않을까요? 고민이에요. ¿Qué programa debería elegir para no arrepentirme? Estoy preocupada. 라스베이거스의 쇼는 정말 화려하다고 하던데 기대돼요. Dicen que los espectáculos de Las Vegas son realmente deslumbrantes. Tengo muchas ganas. 태양의 서커스 말고 다른 아크로바틱 쇼도 있나요? ¿Hay otros espectáculos acrobáticos además de Cirque du Soleil? 쇼 관람 후 주변에서 즐길 거리가 있을까요? ¿Hay algo que disfrutar cerca después de ver el espectáculo? 라스베이거스 쇼에 대한 솔직한 평가를 듣고 싶어요. Me gustaría escuchar una evaluación honesta del espectáculo de Las Vegas. 혹시 최근에 라스베이거스 쇼를 보신 분 계신가요?
¿Alguien ha visto algún espectáculo en Las Vegas recientemente? 라스베이거스에서 아이들과 함께 즐길 수 있는 재미있는 활동은 무엇인가요? ¿Qué actividades divertidas hay para hacer con niños en Las Vegas? 가족 여행객에게 인기 있는 라스베이거스의 명소는 어디인가요? ¿Cuáles son las atracciones populares de Las Vegas para los viajeros familiares? 아이들이 좋아할 만한 쇼나 공연이 있나요? ¿Hay algún espectáculo o actuación que les guste a los niños? 라스베이거스에는 어린이들을 위한 박물관이나 교육적인 장소가 있나요? ¿Hay museos o lugares educativos para niños en Las Vegas? 수영장이 딸린 호텔을 추천해 주시겠어요? 아이들이 수영하는 것을 정말 좋아하거든요. ¿Me recomendaría un hotel con piscina? A mis hijos les encanta nadar. 라스베이거스에서 가족과 함께 즐길 수 있는 무료 활동은 무엇인가요? ¿Qué actividades gratuitas hay para disfrutar en familia en Las Vegas? 아이들과 함께 방문하기 좋은 공원이나 야외 공간이 있나요? ¿Hay parques o espacios al aire libre que sean buenos para visitar con niños? 라스베이거스의 어린이 친화적인 레스토랑을 알려주세요. Dime restaurantes aptos para niños en Las Vegas. 까다로운 입맛의 아이들이거든요. Tienen gustos difíciles. 라스베이거스에서 특별한 경험을 할 수 있는 방법은 무엇인가요? 예를 들어, 동물과 교감하거나 독특한 모험을 즐길 수 있는 곳 말이죠. ¿Cuáles son algunas formas de tener una experiencia especial en Las Vegas? Por ejemplo, lugares donde pueda interactuar con animales o disfrutar de aventuras únicas. 아이들을 위한 안전하고 재미있는 교통수단 옵션이 있나요? ¿Hay opciones de transporte seguras y divertidas para los niños? 라스베이거스 스트립 주변에는 아이들이 즐길 만한 것이 많지 않다고 들었는데 사실인가요? ¿Es cierto que no hay mucho para que disfruten los niños alrededor del Strip de Las Vegas? 라스베이거스에서 아이들과 함께 할 수 있는 특별한 테마파크나 놀이기구가 있나요? ¿Hay parques temáticos o atracciones especiales en Las Vegas donde pueda ir con mis hijos? 아이들의 연령대에 맞는 활동을 추천해 주실 수 있나요? 어린아동과 청소년 모두를 위한 것 말이죠. ¿Podría recomendarme actividades adecuadas para diferentes grupos de edad de niños? Tanto para niños pequeños como para adolescentes. 라스베이거스의 날씨는 아이들이 야외 활동하기에 적합한가요? ¿Es adecuado el clima en Las Vegas para que los niños realicen actividades al aire libre? 라스베이거스에서 가족 여행 예산을 계획하는데 도움이 되는 팁이 있을까요? ¿Tienes algún consejo que pueda ayudar a planificar un presupuesto familiar para un viaje a Las Vegas? 아이들과 함께 라스베이거스를 방문했을 때 주의해야 할 사항이 있나요? ¿Hay algo que deba tener en cuenta al visitar Las Vegas con niños? 라스베이거스의 호텔은 어린이 친화적인 편의 시설을 제공하나요? 예를 들어 베이비시팅 서비스나 키즈 클럽 같은 것 말이죠. ¿Los hoteles en Las Vegas ofrecen servicios para niños? Por ejemplo, ¿servicio de cuidado de bebés o clubes infantiles? 라스베이거스에서 아이들과 함께 즐길 수 있는 특별한 기념품 가게가 있나요? ¿Hay alguna tienda de recuerdos especial en Las Vegas donde pueda disfrutar con mis hijos? 아이들이 좋아하는 캐릭터를 만날 수 있는 기회가 있나요? ¿Hay alguna oportunidad de conocer a los personajes que les gustan a los niños? 라스베이거스에는 가족을 위한 할인 혜택이나 패키지가 있나요?
¿Hay descuentos o paquetes para familias en Las Vegas? 라스베이거스에서 아이들과 함께 할 수 있는 창의적인 활동은 무엇인가요? 예를 들어, 공예 워크숍이나 예술 수업 같은 것 말이죠. ¿Qué actividades creativas puedo hacer con niños en Las Vegas? Por ejemplo, talleres de manualidades o clases de arte. 아이들이 라스베이거스의 역사나 문화에 대해 배울 수 있는 장소가 있나요? ¿Hay algún lugar donde mis hijos puedan aprender sobre la historia o la cultura de Las Vegas? 라스베이거스 여행 중 아이들을 위한 응급 상황 대처 요령을 알려주세요. Por favor, dígame cómo manejar emergencias con niños durante un viaje a Las Vegas. 라스베이거스에서 특별한 날 고급 레스토랑 추천 좀 해주세요. Por favor, ¿me recomiendas un restaurante de lujo para una ocasión especial en Las Vegas? 기념일 저녁 식사로 완벽할 만한 곳을 찾고 계신가요? ¿Estás buscando un lugar perfecto para una cena de aniversario? 특별한 분위기의 레스토랑이라면 어디가 좋을까요? ¿Qué restaurante me recomendarías con un ambiente especial? 최고급 스테이크를 맛볼 수 있는 곳이 궁금합니다. Me gustaría saber dónde puedo probar filetes de primera calidad. 라스베이거스에서 잊지 못할 미식 경험을 할 수 있는 곳은 어디인가요? ¿Dónde puedo tener una experiencia gastronómica inolvidable en Las Vegas? 로맨틱한 저녁 식사를 위한 최고의 장소는 무엇일까요? ¿Cuál es el mejor lugar para una cena romántica? 특별한 날, 특별한 사람과 함께 가기 좋은 레스토랑을 알려주세요. Por favor, recomiéndame un restaurante ideal para ir en una ocasión especial con alguien especial. 라스베이거스에 숨겨진 보석 같은 고급 레스토랑이 있을까요? ¿Hay algún restaurante de lujo oculto en Las Vegas? 미슐랭 스타가 빛나는 레스토랑은 어디인가요? ¿Dónde está el restaurante con estrellas Michelin? 분위기와 맛 모두 훌륭한 곳을 추천해 주세요. Recomiéndame un lugar con buen ambiente y buena comida. 특별한 날, 예약을 꼭 해야 하는 레스토랑이 있나요? ¿Hay algún restaurante en el que sea imprescindible reservar para una ocasión especial? 라스베이거스에서 가장 인기 있는 고급 레스토랑은 어디인가요? ¿Cuál es el restaurante de lujo más popular en Las Vegas? 특별한 기념일을 위한 최고의 와인 페어링을 제공하는 레스토랑은 어디일까요? ¿Qué restaurante ofrece los mejores maridajes de vino para ocasiones especiales? 화려한 도시 전망을 감상하며 식사할 수 있는 곳이 있을까요? ¿Hay algún lugar donde pueda comer mientras disfruto de una vista deslumbrante de la ciudad? 라스베이거스에서 특별한 날, 가족과 함께 즐기기 좋은 고급 레스토랑은 어디인가요? En Las Vegas, para un día especial, ¿qué restaurante de lujo es bueno para disfrutar con la familia? 특별한 날에 어울리는 독특하고 창의적인 요리를 맛볼 수 있는 곳은 어디일까요? ¿Dónde puedo encontrar un lugar para probar platillos únicos y creativos que sean perfectos para una ocasión especial? 라스베이거스의 고급 레스토랑 드레스 코드는 어떤가요? ¿Cuál es el código de vestimenta en los restaurantes de lujo de Las Vegas? 특별한 날, 특별한 디저트를 즐길 수 있는 레스토랑을 추천해 주세요. Recomiéndame un restaurante donde pueda disfrutar de postres especiales en un día especial. 라스베이거스에서 특별한 날, 라이브 음악을 감상하며 식사할 수 있는 곳은 어디인가요? ¿Dónde puedo cenar y disfrutar de música en vivo en Las Vegas?
고급 레스토랑의 평균 가격대는 어느 정도인가요? ¿Cuál es el rango de precios promedio en un restaurante de alta gama? 특별한 날, 잊지 못할 추억을 만들 수 있는 레스토랑을 알려주세요. Por favor, recomiéndame un restaurante donde pueda crear recuerdos inolvidables en un día especial. 라스베이거스의 고급 레스토랑에서 가장 인기 있는 메뉴는 무엇인가요? ¿Cuál es el plato más popular en un restaurante de lujo en Las Vegas? 특별한 날, 특별한 분위기를 연출해줄 레스토랑을 찾고 있습니다. Estoy buscando un restaurante que cree un ambiente especial para una ocasión especial. 라스베이거스에서 차 없이 이동하는 것이 얼마나 쉬운가요? ¿Qué tan fácil es moverse por Las Vegas sin coche? 대중교통 시스템은 관광객에게 편리한가요? ¿Es conveniente el sistema de transporte público para los turistas? 택시를 잡는 것은 어려운 일이 아닌가요? No es difícil tomar un taxi. 호텔 간의 거리가 걸어서 다닐 만한 정도인가요? ¿La distancia entre los hoteles es lo suficientemente corta para caminar? 무료 셔틀버스가 어디로 운행되는지 궁금합니다. ¿Me podría decir a dónde va el autobús gratuito? 라스베이거스 스트립을 따라 걷기에 안전한가요? ¿Es seguro caminar por el strip de Las Vegas? 자전거를 빌려 타는 것은 좋은 선택일까요? ¿Es una buena opción alquilar y montar en bicicleta? 버스 노선도를 쉽게 구할 수 있나요? ¿Es fácil conseguir un mapa de rutas de autobús? 공항에서 시내까지 이동하는 가장 저렴한 방법은 무엇인가요? ¿Cuál es la forma más económica de ir del aeropuerto al centro? 모노레일을 이용하면 어디든 갈 수 있을까요? ¿Puedo ir a cualquier lugar usando el monorraíl? 밤에는 대중교통이 잘 운행되나요? ¿El transporte público funciona bien por la noche? 관광객을 위한 교통 패스가 있나요? ¿Hay un pase de transporte para turistas? 걷기 힘든 사람들을 위해 특별한 서비스가 있나요? ¿Hay algún servicio especial para personas con dificultades para caminar? 라스베이거스에서는 우버나 리프트 같은 차량 공유 서비스가 흔한가요? ¿Son comunes los servicios de transporte compartido como Uber o Lyft en Las Vegas? 스트립 외곽 지역으로 이동하려면 어떻게 해야 할까요? ¿Cómo puedo ir a las afueras de la franja? 교통체증은 심각한 편인가요? ¿Es el tráfico grave? 지하철 노선은 얼마나 복잡한가요? ¿Qué tan complejas son las líneas de metro? 관광 안내소에서 교통 정보를 얻을 수 있나요? ¿Puedo obtener información de transporte en la oficina de turismo? 라스베이거스에서는 걷는 것이 생각보다 힘들 수도 있겠네요. Caminar en Las Vegas puede ser más difícil de lo que piensas. 차 없이도 충분히 모든 것을 즐길 수 있을까요? ¿Se puede disfrutar de todo sin coche? 여행 계획에 대중교통 이용 시간을 포함시키는 것이 좋을까요? ¿Debería incluir el tiempo de transporte público en mi plan de viaje? 라스베이거스의 거리는 넓어서 이동이 불편할까 걱정됩니다. Me preocupa que las calles de Las Vegas sean tan anchas que sea inconveniente moverse. 대중교통 외에 다른 편리한 이동 수단은 없을까요?
¿No hay otros medios de transporte convenientes además del transporte público? 라스베이거스 날씨가 가장 좋은 시기는 언제인가요? ¿Cuándo es la mejor época para el clima en Las Vegas? 봄에 라스베이거스를 방문하면 기온이 딱 좋다고 생각해요. Creo que la temperatura es perfecta cuando visitas Las Vegas en primavera. 여름에 라스베이거스는 너무 덥지 않나요? 걱정돼요. ¿No es demasiado caluroso Las Vegas en verano? Estoy preocupada. 가을은 라스베이거스에서 쇼핑하기 완벽한 계절일 거예요. El otoño será la temporada perfecta para ir de compras en Las Vegas. 겨울에 라스베이거스의 밤은 꽤 추울 수 있다는 것을 알고 있나요? ¿Sabes que las noches en Las Vegas pueden ser bastante frías en invierno? 라스베이거스 날씨는 예측하기 어려운 편인가요? ¿El clima en Las Vegas es difícil de predecir? 3월이나 4월쯤 방문하면 야외 활동을 즐기기에 좋겠네요. Sería bueno visitarlo alrededor de marzo o abril para disfrutar de actividades al aire libre. 5월에 라스베이거스는 햇볕이 강렬할 것 같아요. Creo que Las Vegas en mayo tendrá mucho sol. 6월에 라스베이거스를 방문하는 것은 조금 무모한 선택일까요? ¿Visitar Las Vegas en junio es una elección un poco imprudente? 7월과 8월은 정말 피해야 할 시기인가요? Julio y agosto son realmente épocas que se deben evitar. 9월에는 수영장 파티를 즐기기에 딱 좋은 날씨겠네요. En septiembre hará un clima perfecto para disfrutar de una fiesta en la piscina. 10월의 라스베이거스는 낮과 밤의 기온차가 클 것 같아요. Creo que Las Vegas en octubre tendrá una gran diferencia de temperatura entre el día y la noche. 11월에 라스베이거스를 방문하면 어떤 옷을 준비해야 할까요? ¿Qué tipo de ropa debo preparar si visito Las Vegas en noviembre? 12월은 연말 분위기를 느끼기에 좋지만 추울 수 있겠죠? Diciembre es un buen mes para sentir el ambiente de fin de año, pero puede que haga frío, ¿verdad? 라스베이거스의 건조한 날씨는 피부에 영향을 줄까요? ¿El clima seco de Las Vegas afecta la piel? 혹시 라스베이거스에서 비가 많이 오는 계절이 있나요? ¿Hay alguna temporada en Las Vegas en la que llueva mucho? 라스베이거스 여행 계획 세울 때 날씨를 고려해야 할 것 같아요. Creo que deberíamos considerar el clima al planificar un viaje a Las Vegas. 라스베이거스의 봄은 꽃 구경하기에도 좋을까요? ¿Será buena época para ver las flores en Las Vegas en primavera? 여름에 라스베이거스는 수분 보충을 충분히 해야겠어요. En Las Vegas en verano, es necesario hidratarse bien. 가을에 라스베이거스를 방문하면 단풍도 즐길 수 있을까요? Si visito Las Vegas en otoño, ¿podré disfrutar del follaje otoñal? 겨울에는 라스베이거스에서 스케이트를 탈 수도 있나요? ¿Puedo patinar sobre hielo en Las Vegas en invierno? 라스베이거스의 날씨는 정말 변화무쌍하군요. El clima en Las Vegas es realmente cambiante. 라스베이거스 여행은 언제든 즐겁겠지만 날씨가 중요하네요. Un viaje a Las Vegas siempre es divertido, pero el clima es importante. 라스베이거스 수영장 파티, 솔직히 말해서 어떤 곳이 진짜 괜찮아요? Fiestas en la piscina de Las Vegas, siendo honesta,
¿Cuál lugar es realmente bueno? 어떤 풀파티가 사진이랑 똑같이 예쁜지 궁금하네요. Me pregunto si alguna fiesta en la piscina es tan bonita como las fotos. 웨스트게이트 호텔의 컨셉 파티는 분위기가 어때요? ¿Cómo es el ambiente de la fiesta temática en el Westgate Hotel? 수영장 파티에서 가장 인기 있는 음료는 무엇인가요? ¿Cuál es la bebida más popular en una fiesta en la piscina? 마치 천국 같은 수영장. 어디가 제일 핫한 곳일까요? Una piscina como el Paraíso, ¿cuál es el lugar más popular? 그랜드 수영장 파티에 가면 꼭 해야 할 일이 있을까요? ¿Hay algo que definitivamente deba hacer si voy a la gran fiesta en la piscina? 앵코어 비치 클럽은 음악 스타일이 어떤가요? ¿Qué estilo de música tiene Encore Beach Club? 수영장 파티 드레스 코드는 얼마나 엄격한가요? ¿Qué tan estricto es el código de vestimenta para la fiesta en la piscina? 파티 분위기를 제대로 즐기려면 몇 시쯤 가는 게 좋을까요? ¿A qué hora sería mejor ir para disfrutar bien del ambiente de la fiesta? 수영장 파티에서 팁을 꼭 줘야 하나요? 얼마 정도가 적당할까요? ¿Es obligatorio dar propina en una fiesta en la piscina? ¿Cuánto sería apropiado? 라스베이거스 수영장 파티. 가격 대비 만족도가 높은 곳은 어디인가요? ¿Dónde puedo encontrar una fiesta en la piscina en Las Vegas que ofrezca una buena relación calidad-precio? 어떤 풀파티가 연령대가 다양한 편인가요? ¿Qué tipo de fiesta en la piscina tiene un rango de edad diverso? 수영장 파티에 혼자 가도 괜찮을까요? 분위기는 어떤가요? ¿Está bien si voy sola a la fiesta en la piscina? ¿Cómo es el ambiente? 파티에서 사진 찍기 좋은 스팟이 있을까요? ¿Hay algún buen lugar para tomar fotos en la fiesta? 수영장 파티 예약은 미리 하는 게 좋을까요? 현장에서 가능한가요? ¿Sería mejor reservar la fiesta en la piscina con antelación o es posible hacerlo en el lugar? 라스베이거스에서 수영장 파티 말고 다른 즐길 거리는 뭐가 있나요? ¿Qué otras cosas hay que hacer en Las Vegas además de fiestas en la piscina? 수영장 파티에서 안전하게 즐기려면 주의해야 할 점이 있을까요? ¿Hay algo que deba tener en cuenta para disfrutar con seguridad en una fiesta en la piscina? 코스모폴리탄 호텔의 마르퀴즈 풀파티는 어떤가요? ¿Qué tal la fiesta en la piscina, Marquis, del Hotel Cosmopolitan? 수영장 파티에 가면 꼭 맛봐야 할 음식은 무엇인가요? ¿Qué comida es imprescindible probar si vas a una fiesta en la piscina? 파티 분위기가 조용하고 편안한 곳도 있나요? ¿Hay algún lugar donde el ambiente de la fiesta sea tranquilo y relajado? 라스베이거스 수영장 파티. 특별히 기억에 남는 경험이 있다면 이야기해 주세요. Cuéntame si tienes alguna experiencia memorable de una fiesta en la piscina en Las Vegas. 수영장 파티에서 만난 재미있는 에피소드가 있나요? ¿Tienes alguna anécdota divertida de una fiesta en la piscina? 어떤 풀파티가 DJ 라인업이 가장 훌륭한가요? ¿Qué fiesta en la piscina tiene el mejor cartel de DJS? 라스베이거스에서 그랜드 캐니언까지 당일 여행은 얼마나 걸릴까요? ¿Cuánto tiempo tomaría un viaje de un día desde Las Vegas hasta el Gran Cañón? 후버댐 투어는 보통 몇 시에 출발하나요?
¿A qué hora suele salir el tour de la presa Bober? 그랜드 캐니언 국립공원 내에서 하이킹 코스는 어떤 것들이 있나요? ¿Qué rutas de senderismo hay dentro del Parque Nacional Gran Cañón? 라스베이거스 근교의 숨겨진 명소도 추천해 주실 수 있나요? ¿Podría recomendarme lugares ocultos cerca de Las Vegas? 밸리 오브 파이어 주립공원은 라스베이거스에서 얼마나 떨어져 있나요? ¿A qué distancia está el Parque Estatal Valle de Fuego de Las Vegas? 데이턴 시내를 둘러보는 투어는 없을까요? ¿Hay algún tour para recorrer el centro de Dayton? 그랜드 캐니언 헬리콥터 투어 비용은 대략 얼마인가요? ¿Cuál es el costo aproximado de un tour en helicóptero por el Gran Cañón? 라스베이거스 주변의 온천을 즐길 수 있는 곳이 있을까요? ¿Hay algún lugar cerca de Las Vegas donde pueda disfrutar de aguas termales? 후버 댐 건설에 관련된 흥미로운 이야기가 있나요? ¿Hay alguna historia interesante relacionada con la construcción de la presa Bober? 레드록 캐년 국립보호구역에서 자전거를 탈 수 있을까요? ¿Puedo andar en bicicleta en el Parque Nacional Red Rock Canyon? 라스베이거스에서 출발하는 데이 트립 패키지 상품은 어떤 것들이 있나요? ¿Qué paquetes de excursiones de un día hay disponibles desde Las Vegas? 그랜드 캐니언의 일몰을 가장 잘 볼 수 있는 장소는 어디인가요? ¿Dónde es el mejor lugar para ver la puesta de sol en el Gran Cañón? 라스베이거스 근교의 사막 투어는 안전한가요? ¿Es seguro el tour por el desierto cerca de Las Vegas? 후버 댐 주변에서 식사를 할 만한 괜찮은 레스토랑이 있을까요? ¿Hay algún restaurante decente cerca de la presa Bober donde pueda comer? 밸리 오브 파이어 주립공원의 지형 특징은 무엇인가요? ¿Cuáles son las características geográficas del Parque Estatal Valle de Fuego? 그랜드 캐니언과 후버 댐을 함께 방문하는 투어가 있나요? ¿Hay algún tour que visite el Gran Cañón y la presa Bober juntos? 라스베이거스 근교의 역사적인 마을을 둘러볼 수 있을까요? ¿Podría visitar los pueblos históricos cerca de Las Vegas? 데스밸리 국립공원까지 당일 여행은 현실적인가요? ¿Es realista una excursión de un día al Parque Nacional Death Valley? 라스베이거스에서 출발하는 데이 트립 시 교통편은 어떻게 되는가요? ¿Cómo es el transporte para una excursión de un día desde Las Vegas? 그랜드 캐니언의 다양한 협곡들을 탐험하려면 시간이 얼마나 필요할까요? ¿Cuánto tiempo se necesita para explorar los diversos cañones del Gran Cañón? 후버 댐의 발전 시설 견학은 가능한가요? ¿Es posible visitar las instalaciones de generación de la presa Bober? 라스베이거스 근교에서 별을 관찰하기 좋은 장소가 있을까요? ¿Hay algún buen lugar cerca de Las Vegas para observar las estrellas? 밸리 오브 파이어 주립공원에서 캠핑을 할 수 있나요? ¿Puedo acampar en el Parque Estatal Valle de Fuego? 라스베이거스에 괜찮은 박물관이 있는지 궁금해요. Me pregunto si hay algún buen museo en Las Vegas. 혹시 라스베이거스에서 추천할 만한 미술관이 있을까요? ¿Hay algún museo de arte que recomiendes en Las Vegas? 네바다 주립박물관을 방문해 보셨나요? 어떠셨어요? ¿Ha visitado el Museo Estatal de Nevada? ¿Qué tal estuvo? 라스베이거스의 숨겨진 문화 명소를 알고 싶습니다.
Me gustaría saber sobre los lugares culturales ocultos de Las Vegas. 박물관에 관심이 많은데 어떤 곳이 가장 인상적이었나요? ¿Te interesan los museos? ¿Cuál fue el más impresionante que visitaste? 라스베이거스에는 역사적인 유물을 볼 수 있는 곳이 있나요? ¿Hay algún lugar en Las Vegas donde pueda haber artefactos históricos? 모험과 예술을 동시에 즐길 수 있는 박물관은 어디일까요? ¿Qué museo permite disfrutar tanto de la aventura como del arte? 라스베이거스의 박물관들은 주로 어떤 테마를 다루고 있나요? ¿Qué temas suelen tratar los museos de Las Vegas? 특별 전시가 진행 중인 박물관 정보 좀 알려주세요. Por favor, infórmame sobre la información del museo donde se está llevando a cabo una exposición especial. 아이들과 함께 가기 좋은 라스베이거스 박물관을 추천해 주세요. Recomiéndame museos en Las Vegas que sean buenos para ir con niños. 박물관 주변에 맛있는 식당도 있을까요? ¿Hay algún restaurante delicioso cerca del museo? 라스베이거스의 박물관 입장료는 대략 얼마인가요? ¿Cuánto cuesta aproximadamente la entrada a los museos en Las Vegas? 현대 미술 작품을 감상할 수 있는 곳은 어디가 좋을까요? ¿Dónde sería bueno para apreciar obras de arte moderno? 라스베이거스에서 가장 오래된 박물관은 무엇인가요? ¿Cuál es el museo más antiguo de Las Vegas? 박물관까지 가는 교통편이 편리한가요? ¿Es conveniente el transporte para llegar al museo? 라스베이거스의 박물관들은 야간에도 운영하나요? ¿Los museos de Las Vegas están abiertos por la noche? 사진 찍기 좋은 박물관을 찾고 있어요. Estoy buscando un museo donde sea bueno tomar fotos. 라스베이거스 박물관에서 특별한 경험을 한 적이 있나요? ¿Has tenido alguna experiencia especial en el Museo de Las Vegas? 박물관 관람 후 주변 관광 명소도 함께 둘러보고 싶어요. Me gustaría visitar los lugares turísticos cercanos después de ver el museo. 라스베이거스의 박물관들은 어떤 언어로 설명을 제공하나요? ¿En qué idiomas ofrecen explicaciones los museos de Las Vegas? 라스베이거스에 있는 핀볼 박물관은 가볼 만한 곳인가요? ¿Es el Museo del Pinball en Las Vegas un lugar que vale la pena visitar? 라스베이거스에서 독특하고 특이한 박물관을 추천해 주세요. Recomiéndame museos únicos y peculiares en Las Vegas. 박물관 기념품 가게에서 무엇을 살 수 있나요? ¿Qué puedo comprar en la tienda de regalos del museo? 베가스 카지노에서 조금이라도 이기려면 운이 정말 중요해요. Para ganar aunque sea un poco en el casino de Las Vegas, la suerte es realmente importante. 잭팟을 노리기보다는 작은 승리에 집중하는 게 현명할지도 몰라요. Tal vez sea más sensato concentrarse en pequeñas victorias en lugar de aspirar al premio mayor. 슬롯 머신은 확률 게임이니 너무 기대하지 않는 것이 좋아요. Las máquinas tragamonedas son juegos de azar, por lo que es mejor no esperar demasiado. 바카라는 배우기 쉬운데 전략 없이 하면 금방 잃을 수 있어요. El baccarat es fácil de aprender, pero si juegas sin estrategia, puedes perder rápidamente. 포커는 실력과 심리전이 중요한 게임이에요. El póker es un juego en el que la habilidad y la guerra psicológica son importantes.
신중하게 플레이하세요. Juega con cuidado. 블랙잭은 기본적인 규칙만 알아도 재미있게 즐길 수 있지만 하우스 에지를 기억해야 해요. El blackjack es divertido incluso si solo conoces las reglas básicas, pero debes recordar el margen de la casa. 룰렛은 완전히 운에 맡기는 게임이죠. 그래도 적당히 즐기면 괜찮아요. La ruleta es un juego que se deja completamente al azar, ¿verdad? Pero está bien si la disfrutas con moderación. 카지노에서 돈을 잃으면 절대 따라가지 마세요. Nunca persigas tus pérdidas en el casino. 감정적으로 대응하면 더 큰 손실이 와요. Responder emocionalmente conlleva mayores pérdidas. 예산을 정해두고 그 안에서만 플레이하는 것이 중요해요. Es importante establecer un presupuesto y jugar solo dentro de él. 무료 음료를 너무 많이 마시지 않도록 주의하세요. Ten cuidado de no beber demasiadas bebidas gratis. 판단력이 흐려질 수 있어요. Tu juicio podría verse afectado. 카지노 멤버십 카드를 활용하면 혜택을 받을 수 있을 거예요. Podrás recibir beneficios si utilizas la tarjeta de membresía del casino. 다른 사람의 게임에 간섭하지 말고 자신의 플레이에 집중하세요. No interfieras en el juego de los demás y concéntrate en tu propia partida. 고액 배팅은 위험하니 작은 금액으로 시작하는 것이 안전해요. Las apuestas de gran cantidad son peligrosas. Es más seguro empezar con pequeñas cantidades. 연속적으로 지면 잠시 휴식을 취하고 머리를 식히세요. Si pierdes continuamente, tómate un breve descanso y despeja tu mente. 카지노 직원의 도움을 받는 것을 주저하지 마세요. No dude en pedir ayuda al personal del casino. 규칙이나 게임 방법에 대해 질문할 수 있어요. Puedes preguntar sobre las reglas o cómo jugar. 베가스 카지노는 엔터테인먼트의 일종으로 생각하는 것이 좋아요. Es mejor considerar el casino de Las Vegas como una forma de entretenimiento. 잃어도 괜찮은 금액만 가져가세요. Lleva solo la cantidad de dinero que estés dispuesta a perder. 자신에게 맞는 게임을 찾는 것이 중요해요. Es importante encontrar un juego que te quede bien. 시간 제한을 정해두고 그 시간 안에 즐기세요. Establece un límite de tiempo y disfrútalo dentro de ese tiempo. 카지노에서 만난 사람들에게 돈을 빌려주거나 받지 마세요. No prestes ni pidas dinero a personas que conozcas en el casino. 승리했을 때 너무 기뻐하지 말고 패배했을 때 좌절하지 마세요. No te alegres demasiado cuando ganes y no te desesperes cuando pierdas. 침착함을 유지하는 것이 중요해요. Es importante mantener la calma. 베가스에는 카지노 외에도 즐길 거리가 많으니 다양한 경험을 해보세요. En Las Vegas hay muchas cosas que disfrutar además de los casinos, así que prueba diversas experiencias. 카지노 게임은 중독성이 강하니 자제력을 잃지 않도록 주의하세요. Los juegos de casino son adictivos, así que ten cuidado de no perder el control. 라스베이거스 클럽이나 고급 레스토랑에 뭘 입고 가야 할까요? ¿Qué debo ponerme para ir a un club o restaurante elegante en Las Vegas? 혹시 라스베이거스에서 옷차림에 대한 특별한 규칙이 있나요?
¿Hay alguna regla especial sobre qué ponerse en Las Vegas? 세련된 저녁 식사를 위해 어떤 스타일의 옷을 추천하시겠어요? ¿Qué estilo de ropa recomendarías para una cena elegante? 클럽 분위기에 맞춰 입는 것이 중요할까요? ¿Es importante vestirse para que coincida con el ambiente del club? 라스베이거스의 나이트라이프에는 어떤 복장이 적합한가요? ¿Qué tipo de ropa es apropiada para la vida nocturna en Las Vegas? 고급 레스토랑에서는 캐주얼하게 입어도 괜찮을까요? ¿Está bien si voy vestido, de manera informal a un restaurante elegante? 특별히 피해야 할 옷 스타일이 있나요? ¿Hay algún estilo de ropa que debas evitar especialmente? 드레스 코드가 엄격한 곳도 있나요? ¿Hay lugares con un código de vestimenta estricto? 클럽에서 가장 흔하게 볼 수 있는 스타일은 무엇인가요? ¿Cuál es el estilo más común que se ve en los clubes? 라스베이거스에서 멋진 사진을 찍기 좋은 옷차림은 무엇일까요? ¿Qué tipo de ropa es buena para tomar fotos geniales en Las Vegas? 혹시 신발에 대한 제한이 있을까요? ¿Hay alguna restricción con respecto a los zapatos? 여름에는 어떤 옷을 입는 것이 좋을까요? ¿Qué tipo de ropa debería usar en verano? 겨울에는 따뜻하면서도 세련된 옷차림이 가능할까요? ¿Es posible vestirse de forma cálida y elegante en invierno? 라스베이거스 클럽에서 눈에 띄려면 어떻게 해야 할까요? ¿Cómo puedo destacar en un club de Las Vegas? 레스토랑 예약 시 드레스 코드 정보를 얻을 수 있나요? ¿Puedo obtener información sobre el código de vestimenta al hacer una reserva en el restaurante? 특별한 테마가 있는 클럽의 경우 어떤 복장을 입어야 할까요? ¿Qué tipo de ropa debo usar para un club con un tema especial? 혹시 액세서리 착용에 대한 규칙이 있나요? ¿Hay alguna regla con respecto a usar accesorios? 라스베이거스에서 편안하면서도 스타일리시하게 지낼 수 있는 옷차림은 무엇일까요? ¿Qué tipo de ropa puedo usar para estar cómoda y con estilo en Las Vegas? 클럽이나 레스토랑에서 너무 과한 옷차림은 피해야 할까요? ¿Debería evitar vestirme demasiado llamativamente en clubes o restaurantes? 라스베이거스의 고급 호텔에서는 어떤 복장이 허용되나요? ¿Qué tipo de vestimenta está permitida en los hoteles de lujo de Las Vegas? 혹시 특정 색상의 옷을 입는 것이 행운을 가져다 줄까요? ¿Quizás usar ropa de un color específico traerá buena suerte? 라스베이거스에서 쇼핑 후 바로 클럽에 갈 수 있는 스타일은 무엇일까요? ¿Qué estilo puedo usar para ir de compras en Las Vegas y luego directamente a un club? 클럽의 분위기를 고려하여 옷을 선택하는 팁이 있을까요? ¿Tienes algún consejo para elegir ropa teniendo en cuenta el ambiente del club? 라스베이거스에서 라이브 음악을 즐기기에 가장 좋은 곳은 어디인가요? ¿Dónde es el mejor lugar para disfrutar de música en vivo en Las Vegas? 혹시 재즈 클럽을 추천해 주실 수 있나요? ¿Podrías recomendarme algún club de jazz? 콘서트 홀 분위기는 어때요? 정말 멋진가요? ¿Cómo es el ambiente en la sala de conciertos? ¿Es realmente genial? 록 음악 팬이라면 꼭 가봐야 할 공연장이 있을까요?
¿Hay algún lugar para conciertos que una fan del rock definitivamente deba visitar? 이곳의 라이브 음악씬은 어떤 스타일이 유명한가요? ¿Qué estilos de música en vivo son populares aquí? 음악과 함께 맛있는 음식을 즐길 수 있는 곳도 있나요? ¿Hay algún lugar donde pueda disfrutar de comida deliciosa con música? 작고 아늑한 분위기의 라이브 바를 찾고 있는데 추천해 주시겠어요? ¿Estás buscando un bar en vivo pequeño y acogedor? ¿Podrías recomendarme alguno? 최근에 새롭게 떠오르는 라이브 공연장이 있나요? ¿Hay algún nuevo lugar para conciertos en vivo que esté surgiendo últimamente? 라스베이거스 스트립 외에 다른 지역에도 좋은 음악 장소가 있나요? ¿Hay buenos lugares para escuchar música además del Strip de Las Vegas? 티켓 예매는 미리 해야 할까요? 아니면 당일 구매도 가능한가요? ¿Debo reservar las entradas con antelación o es posible comprarlas el mismo día? 어떤 종류의 악기를 연주하는 밴드들이 주로 공연하나요? ¿Qué tipo de bandas con instrumentos musicales suelen actuar aquí? 라이브 음악을 들으면서 춤을 출 수 있는 곳이 있을까요? ¿Hay algún lugar donde pueda bailar escuchando música en vivo? 음악 공연 외에 다른 엔터테인먼트 요소도 함께 즐길 수 있나요? Además de los conciertos musicales, ¿puedo disfrutar de otros elementos de entretenimiento? 현지인들이 자주 찾는 라이브 음악 장소는 어디인가요? ¿Dónde suelen ir los lugareños a escuchar música en vivo? 특별한 테마가 있는 라이브 클럽이 있나요? 예를 들어 80년대 음악 같은. ¿Hay algún club en vivo con un tema especial? Por ejemplo, música de los años 80. 라이브 음악 공연의 평균 가격은 어느 정도인가요? ¿Cuál es el precio promedio de un concierto de música en vivo? 음악 공연을 보기에 가장 좋은 계절이나 시간대는 언제인가요? ¿Cuál es la mejor temporada u hora para ver un concierto de música? 혹시 여성 솔로 여행객에게 안전한 라이브 바가 있을까요? ¿Hay algún bar en vivo seguro para mujeres que viajan solas? 라스베이거스에서 유명한 DJ들이 자주 공연하는 곳이 있나요? ¿Hay algún lugar en Las Vegas donde los DJS famosos actúen con frecuencia? 라이브 음악 장소 주변의 맛집도 많은가요? ¿Hay muchos restaurantes deliciosos cerca de los lugares con música en vivo? 음악 공연을 보면서 술 한 잔 즐기기에 좋은 펍은 어디인가요? ¿Dónde hay un pub bueno para disfrutar de una copa mientras ves un concierto? 특별히 기억에 남는 라이브 음악 경험이 있다면 공유해 주시겠어요? ¿Podrías compartir alguna experiencia memorable que hayas tenido con música en vivo? 라스베이거스에서 라이브 음악을 통해 현지 문화를 체험할 수 있을까요? ¿Puedo experimentar la cultura local a través de música en vivo en Las Vegas? 늦은 밤 다운타운 라스베이거스를 혼자 걷는 것은 약간 위험할 수 있습니다. Caminar solo por el centro de Las Vegas tarde en la noche puede ser un poco peligroso. 다운타운의 야간 보행 안전에 대해 걱정하시는군요. 이해합니다. Entiendo que esté preocupada por la seguridad al caminar de noche en el centro. 밤에는 특히 사람이 적은 길을 피하는 것이 좋습니다. Por la noche, es mejor evitar las calles poco transitadas. 경찰서나 보안요원에게 도움을 요청하는 것을 주저하지 마세요. No dude en pedir ayuda a la policía o al personal de seguridad.
라스베이거스 다운타운은 밤에도 활기차지만 주의가 필요합니다. El centro de Las Vegas es animado incluso por la noche, pero se necesita precaución. 어두운 골목길이나 외진 곳은 절대 가지 마세요. Nunca vayas a callejones oscuros o lugares solitarios. 소지품을 잘 관리하고 눈에 띄는 행동은 삼가세요. Cuida tus pertenencias y evita comportamientos llamativos. 만약 위협을 느낀다면 큰 소리로 도움을 요청하세요. Si te sientes amenazada, pide ayuda en voz alta. 다운타운 주변에는 CCTV가 많이 설치되어 있습니다. Hay muchas cámaras de circuito cerrado en el centro. 늦은 밤에는 택시나 우버를 이용하는 것이 안전합니다. Es seguro usar un taxi o Uber por la noche. 주변 사람들에게 경계심을 잃지 마세요. No pierdas la guardia con las personas que te rodean. 밤거리에서는 항상 상황에 주의를 기울여야 합니다. Siempre debes prestar atención a tu entorno en la calle por la noche. 여행자 보험 가입도 좋은 방법입니다. Contratar un seguro de viaje es también una buena opción. 다운타운 라스베이거스는 낮과 밤 분위기가 많이 다릅니다. El centro de Las Vegas tiene un ambiente muy diferente de día y de noche. 혹시 모를 상황에 대비해 호신용품을 챙기는 것도 좋습니다. También es bueno llevar artículos de autodefensa para prepararse ante cualquier eventualidad. 길을 잃지 않도록 미리 지도를 확인하세요. Comprueba el mapa con antelación para no perderte. 현지인들에게 안전한 길을 물어보는 것이 도움이 될 수 있습니다. Preguntar a los lugareños por un camino seguro puede ser útil. 밤에는 밝은 옷을 입는 것이 좋습니다. Es mejor usar ropa clara por la noche. 다운타운 주변의 바나 클럽에서 주의를 기울이세요. Tenga cuidado en los bares y clubes alrededor del centro. 늦은 밤에는 혼자 다니는 것을 최대한 피하는 것이 좋습니다. Es mejor evitar caminar sola por la noche tanto como sea posible. 혹시 문제가 발생하면 주저하지 말고 911에 신고하세요. Si tiene algún problema, no dude en llamar al 911. 라스베이거스 다운타운은 다양한 문화가 공존하는 곳입니다. Las Vegas Downtown es un lugar donde coexisten diversas culturas. 밤에도 즐길 거리가 많지만 안전을 최우선으로 생각해야 합니다. Hay muchas cosas que disfrutar incluso de noche, pero la seguridad debe ser tu principal prioridad. 라스베이거스 스트립 외 저렴한 호텔 추천 좀 해주세요. ¿Podrías recomendarme algunos hoteles baratos fuera de la franja de Las Vegas? 스트립에서 조금 떨어진 곳에 괜찮은 숙소가 있을까요? ¿Hay algún alojamiento decente cerca de la franja? 예산이 빠듯한데 스트립 근처에 가성비 좋은 호텔을 찾고 있어요. Tengo un presupuesto ajustado y estoy buscando un hotel con buena relación calidad-precio cerca del Strip. 혹시 스트립 주변에 숨겨진 보석 같은 호텔 아시는 분 계신가요? ¿Alguien conoce algún hotel oculto como una joya cerca del Strip? 저렴하면서도 깨끗하고 안전한 호텔을 추천받고 싶습니다. Me gustaría que me recomendaran un hotel económico pero limpio y seguro. 스트립에서 도보로 이동 가능한 저렴한 호텔은 없을까요? ¿Hay algún hotel económico a poca distancia del Strip?
교통이 편리하면서 가격 부담이 적은 호텔 정보 부탁드립니다. Por favor, recomiéndame hoteles con buena ubicación y precios asequibles. 스트립의 화려함은 즐기고 싶은데 숙박비는 절약하고 싶어요. Me gustaría disfrutar del glamour del strip, pero quiero ahorrar en el alojamiento. 가족과 함께 머물기에 좋은 스트립 외곽의 합리적인 가격의 호텔을 알려주세요. Por favor, recomiéndame un hotel asequible fuera del strip que sea bueno para alojarse con la familia. 조용하고 한적한 분위기의 저렴한 호텔을 선호합니다. Prefiero hoteles baratos con un ambiente tranquilo y apacible. 스트립에서 약간 벗어나 있지만 셔틀버스를 이용할 수 있는 호텔이 있을까요? ¿Hay algún hotel que esté un poco alejado del strip pero al que se pueda llegar en autobús lanzadera? 예산 내에서 최대한 편안하게 지낼 수 있는 호텔을 찾고 있습니다. Estoy buscando un hotel que sea lo más cómodo posible dentro de mi presupuesto. 스트립의 번잡함에서 벗어나 휴식을 취할 수 있는 저렴한 곳을 추천해 주세요. Recomiéndame un lugar económico donde pueda descansar del ajetreo del strip. 여행 예산을 고려했을 때 스트립 외곽의 어떤 호텔이 가장 좋을까요? Considerando el presupuesto de viaje, ¿qué hotel fuera del strip sería el mejor? 스트립 근처에 있지만 관광객들에게 잘 알려지지 않은 숨은 명소 같은 호텔이 있을까요? ¿Hay algún hotel cerca del strip que sea como un lugar oculto, no muy conocido por los turistas? 저렴한 가격에도 불구하고 서비스가 좋은 호텔을 찾고 있어요. Estoy buscando un hotel con buen servicio a pesar de ser económico. 스트립에서 조금만 이동하면 훨씬 저렴하게 숙박할 수 있는 곳이 있나요? ¿Hay algún lugar donde pueda alojarme más barato si me alejo un poco de la franja? 숙박비 절약을 위해 스트립 외곽의 호텔을 고려 중인데 괜찮은 선택일까요? ¿Considerar hoteles fuera de la franja para ahorrar en alojamiento sería una buena opción? 스트립 주변의 다양한 호텔 중에서 예산에 맞는 곳을 추천해 주세요. Por favor, recomiéndame un hotel asequible entre los diversos hoteles cerca de la franja. 가성비 좋은 호텔이라면 위치보다는 가격을 우선적으로 고려하고 있습니다. Si busco un hotel con buena relación calidad-precio, priorizo el precio sobre la ubicación. 스트립에서 멀리 떨어져 있지만 대중교통 이용이 편리한 호텔도 괜찮습니다. Un hotel lejos de la franja, pero con fácil acceso al transporte público también estaría bien. 혹시 스트립 외곽 지역의 호텔 할인 정보를 아시는 분 계신가요? ¿Alguien sabe de descuentos en hoteles fuera del strip? 저렴한 호텔을 찾고 있는데 스트립과 너무 멀지 않은 곳이면 좋겠습니다. Estoy buscando un hotel económico, preferiblemente no muy lejos del strip. 라스베이거스 인기 쇼티겟은 어디서 구할 수 있을까요? ¿Dónde puedo conseguir entradas para los espectáculos populares de Las Vegas? 혹시 쇼 티켓 예매 대행 서비스 같은 곳이 있나요? ¿Existe algún servicio de reserva de entradas para espectáculos? 쇼 티켓을 미리 예약하는 것이 좋을까요? 현장 구매도 가능한가요? ¿Sería mejor reservar las entradas para el espectáculo con antelación o también es posible comprarlas en el lugar? 어떤 쇼 티켓 사이트가 가장 믿을 만한가요? ¿Qué sitio web de venta de entradas es el más fiable? 라스베이거스에서 쇼 티켓을 저렴하게 구할 수 있는 방법이 있을까요? ¿Hay alguna forma de conseguir entradas para espectáculos a buen precio en Las Vegas?
티켓 가격은 보통 어느 정도인가요? 종류별로 궁금합니다. ¿Cuál es el precio normal de las entradas? Me interesa saber por tipo. 쇼 티켓 구매 시 주의해야 할 점이 있나요? ¿Hay algo que deba tener en cuenta al comprar entradas para el espectáculo? 혹시 특정 쇼에 대한 할인 혜택이 있나요? ¿Hay algún descuento para un programa específico? 온라인으로 티켓 예매하면 편리한가요? 아니면 직접 가서 사는 것이 더 나은가요? ¿Es más conveniente reservar las entradas en línea o es mejor comprarlas directamente? 라스베이거스 쇼는 보통 얼마나 빨리 매진되나요? ¿Con qué rapidez se agotan normalmente las entradas para los espectáculos en Las Vegas? 쇼 티켓을 구하기 위해 특별히 알아두어야 할 팁이 있을까요? ¿Hay algún consejo específico que deba saber para conseguir entradas para el espectáculo? 만약 원하는 쇼 티켓이 없다면 다른 방법은 없을까요? Si no hay entradas para el programa que quieres, ¿no hay otra opción? 티켓 취소 규정은 어떻게 되나요? 혹시 변경도 가능한가요? ¿Cuáles son las políticas de cancelación de boletos? ¿Es posible hacer algún cambio? 라스베이거스에서 인기 있는 쇼는 무엇인가요? 추천해 주실 수 있나요? ¿Qué espectáculos son populares en Las Vegas? ¿Podría recomendarme algunos? 쇼 티켓을 구매하기 전에 좌석 배치도를 확인할 수 있을까요? ¿Puedo ver el plano de asientos antes de comprar las entradas para el espectáculo? 혹시 쇼 시작 직전에 저렴하게 티켓을 구할 수 있는 방법은 없을까요? ¿Hay alguna forma de conseguir entradas baratas justo antes de que empiece el espectáculo? 라스베이거스 쇼 티켓, 어떤 것을 선택해야 후회하지 않을까요? Entradas para el espectáculo de Las Vegas. ¿Cuál debo elegir para no arrepentirme? 티켓 부스 위치를 알려주실 수 있나요? 호텔 근처에 있는지 궁금합니다. ¿Podría indicarme dónde está la taquilla? Me pregunto si hay alguna cerca del hotel. 쇼 티켓 구매 시 신분증 제시가 필요한가요? ¿Es necesario presentar una identificación al comprar entradas para el espectáculo? 혹시 학생 할인이 적용되는 쇼도 있나요? ¿Hay alguna oferta para estudiantes? 라스베이거스에서 쇼 티켓을 선물하고 싶은데 괜찮은 아이디어가 있을까요? ¿Tengo alguna buena idea para regalar entradas a un espectáculo en Las Vegas? 쇼 티켓과 함께 즐길 수 있는 다른 액티비티도 추천해 주세요. Recomiéndame otras actividades que pueda disfrutar junto con los boletos del espectáculo. 라스베이거스 쇼 티켓 구매 경험에 대해 이야기해 주실 수 있나요? ¿Podrías contarme sobre tu experiencia comprando entradas para un espectáculo en Las Vegas? 라스베이거스에서 특별한 쇼핑을 즐길 수 있을까요? ¿Puedo disfrutar de compras especiales en Las Vegas? 독특한 기념품을 찾고 있는데 혹시 추천해 주실 만한 곳이 있나요? Estoy buscando recuerdos únicos. ¿Hay algún lugar que me recomiendes? 그랜드 캐니언 투어 말고 라스베이거스 시내에서만 쇼핑할 만한 곳도 괜찮아요. Además del tour al Gran Cañón, también está bien comprar solo en el centro de Las Vegas. 혹시 현지 디자이너들의 작품을 판매하는 매장이 있을까요? ¿Hay alguna tienda que venda las obras de diseñadores locales? 라스베이거스의 아울렛은 가격이 정말 저렴한가요? ¿Los outlets de Las Vegas son realmente baratos?
쇼핑하면서 즐길 수 있는 특별한 이벤트나 행사가 있나요? ¿Hay algún evento o promoción especial que pueda disfrutar mientras hago compras? 카지노 호텔 안에서 쇼핑할 수 있는 곳들이 궁금해요. Me gustaría saber dónde puedo comprar dentro del hotel casino. 빈티지 의류나 액세서리를 구할 수 있는 상점이 있을까요? ¿Hay alguna tienda donde pueda conseguir ropa o accesorios vintage? 라스베이거스 스트립 근처에 재미있는 가게가 많은가요? ¿Hay muchas tiendas interesantes cerca del Strip de Las Vegas? 현지인들만 아는 숨겨진 쇼핑 명소가 있다면 알려주세요. Si conoces algún lugar de compras oculto que solo conozcan los lugareños, por favor dímelo. 특별한 테마를 가진 상점은 어디에 있나요? 예를 들어 영화 관련 상품 같은 것 말이에요. ¿Dónde hay tiendas con temas especiales? Por ejemplo, productos relacionados con películas. 라스베이거스에서 예술 작품이나 수공예품을 구매할 수 있는 곳이 있을까요? ¿Hay algún lugar en Las Vegas donde pueda comprar obras de arte o artesanías? 쇼핑센터 말고 개성 넘치는 작은 부티크도 찾아보고 싶어요. Además del centro comercial, me gustaría buscar pequeñas boutiques con personalidad. 라스베이거스의 쇼핑은 밤에도 가능한가요? ¿Es posible ir de compras en Las Vegas por la noche? 혹시 세금 환급 혜택을 받을 수 있는 매장이 있나요? ¿Hay alguna tienda donde pueda recibir beneficios por la devolución de impuestos? 라스베이거스에서 꼭 사야 할 특별한 상품이 있다면 무엇인가요? ¿Cuáles son los artículos especiales que debo comprar en Las Vegas? 쇼핑할 때 사용할 수 있는 할인 쿠폰이나 멤버십 카드가 있을까요? ¿Tienes algún cupón de descuento o tarjeta de membresía que pueda usar al comprar? 라스베이거스의 쇼핑 분위기는 어떤가요? 활기찬가요? 아니면 조용한 편인가요? ¿Cómo es el ambiente de compras en Las Vegas? ¿Es animado o más bien tranquilo? 라스베이거스에서 가죽 제품을 저렴하게 구매할 수 있는 곳이 있나요? ¿Hay algún lugar en Las Vegas donde pueda comprar artículos de cuero a buen precio? 쇼핑 후에 짐 보관 서비스를 제공하는 곳도 있을까요? ¿Hay algún lugar que ofrezca servicio de consignación de equipaje después de ir de compras? 라스베이거스의 쇼핑은 다른 도시와 비교했을 때 어떤 점이 독특한가요? ¿Qué hace que las compras en Las Vegas sean diferentes a las de otras ciudades? 혹시 라스베이거스에서 희귀한 골동품을 찾을 수 있는 곳이 있나요? ¿Hay algún lugar en Las Vegas donde pueda encontrar antigüedades raras? 쇼핑하면서 맛있는 간식을 먹을 수 있는 가게도 추천해 주세요. Recomiéndame también una tienda donde pueda comprar y comer bocadillos deliciosos. 라스베이거스에서 아침 식사하기 좋은 곳 좀 추천해 주시겠어요? ¿Podrías recomendarme algunos buenos lugares para desayunar en Las Vegas? 브런치 메뉴가 훌륭한 레스토랑을 찾고 있는데 혹시 알고 계신 곳이 있나요? Estoy buscando un restaurante con un menú de brunch excelente. ¿Sabes si hay alguno? 아침 일찍 문 여는 카페가 있을까요? 간단하게 커피와 페이스트리를 즐기고 싶어요. ¿Hay alguna cafetería que abra temprano por la mañana? Me gustaría disfrutar de un café y unos pasteles sencillos. 맛있는 팬케이크를 먹을 수 있는 브런치 장소를 알려주세요. Por favor, dime un lugar de brunch donde pueda comer panqueques deliciosos.
베이거스에서 특별한 아침 식사 경험을 할 수 있는 곳은 어디인가요? ¿Dónde puedo tener una experiencia especial de desayuno en Las Vegas? 건강하고 가벼운 브런치를 즐길 수 있는 레스토랑이 있을까요? ¿Hay algún restaurante donde pueda disfrutar de un brunch saludable y ligero? 현지인들이 자주 가는 아침 식사 맛집이 있다면 추천해 주세요. ¿Podrías recomendarme algún buen lugar para desayunar frecuentado por gente local? 호텔 뷔페 말고 다른 아침 식사 옵션도 궁금합니다. Me gustaría saber si hay otras opciones de desayuno además del buffet del hotel. 달콤한 와플을 파는 브런치 카페가 있는지 알고 싶어요. ¿Sabes si hay alguna cafetería de brunch que venda waffles dulces? 라스베이거스 스트립 근처에서 아침 식사를 할 수 있는 곳은 어디가 좋을까요? ¿Dónde podría desayunar cerca del Strip de Las Vegas? 에그 베네딕트를 맛볼 수 있는 브런치 레스토랑을 추천해 주세요. Recomiéndame un restaurante de brunch donde pueda probar huevos benedictinos. 아침 식사하면서 멋진 전망을 감상할 수 있는 곳이 있을까요? ¿Hay algún lugar donde pueda disfrutar de una vista maravillosa mientras desayuno? 브런치 메뉴에 비건 옵션이 있는 레스토랑을 찾고 있습니다. Estoy buscando un restaurante que tenga opciones veganas en el menú de brunch. 라스베이거스에서 가장 인기 있는 아침 식사 장소는 어디인가요? ¿Cuál es el lugar más popular para desayunar en Las Vegas? 과일 주스와 함께 즐길 수 있는 브런치가 좋은 곳은 어디일까요? ¿Dónde hay un buen lugar para desayunar donde pueda disfrutarlo con jugo de frutas? 아침 식사를 위한 특별한 할인이나 프로모션이 진행되는 레스토랑이 있나요? ¿Hay algún restaurante que ofrezca descuentos o promociones especiales para el desayuno? 라스베이거스에서 독특하고 창의적인 브런치 메뉴를 제공하는 곳을 알려주세요. Por favor, dime un lugar en Las Vegas que ofrezca un menú de brunch único y creativo. 맛있는 토스트와 커피를 즐길 수 있는 아늑한 카페가 있을까요? ¿Hay alguna cafetería acogedora donde pueda disfrutar de un delicioso tostado y café? 아침 식사하기 좋은 분위기의 레스토랑을 추천해 주세요. Recomiéndame un restaurante con un ambiente agradable para desayunar. 브런치에 어울리는 칵테일이나 음료도 판매하는 곳이 있나요? ¿Hay algún lugar que venda cócteles o bebidas para acompañar el brunch? 라스베이거스에서 저렴하고 맛있는 아침 식사를 할 수 있는 곳은 어디인가요? ¿Dónde puedo encontrar un desayuno barato y delicioso en Las Vegas? 신선한 재료를 사용하는 브런치 레스토랑을 찾고 있습니다. Estoy buscando un restaurante de brunch que utilice ingredientes frescos. 아침 일찍부터 영업하며 다양한 빵 종류를 제공하는 베이커리가 있을까요? ¿Hay alguna panadería que abra temprano en la mañana y ofrezca una variedad de tipos de pan? 라스베이거스에서 채식 음식을 찾기 쉬운가요? ¿Es fácil encontrar comida vegetariana en Las Vegas? 비건 옵션이 많은 식당을 추천해 주시겠어요? ¿Me recomendarías un restaurante con muchas opciones veganas? 채식주의자를 위한 특별 메뉴가 있는 곳이 있을까요? ¿Hay algún lugar que tenga un menú especial para vegetarianos? 혹시 라스베이거스의 비건 레스토랑 정보가 있나요? ¿Tienes información sobre restaurantes veganos en Las Vegas? 고기를 전혀 먹지 않는 사람에게 좋은 식당은 어디인가요?
¿Dónde hay un buen restaurante para alguien que no come carne? 라스베이거스에서 채식 음식을 파는 길거리 음식점도 있나요? ¿Hay puestos de comida callejera que vendan comida vegetariana en Las Vegas? 채식 버거를 맛볼 수 있는 곳을 알려주세요. Dime dónde puedo probar una hamburguesa vegetariana. 비건 디저트를 찾을 수 있을까요? 어떤 종류가 있나요? ¿Puedo encontrar postres veganos? ¿Qué tipos hay? 라스베이거스의 호텔 레스토랑에서도 채식 옵션을 제공하나요? ¿Ofrecen opciones vegetarianas en los restaurantes de hoteles en Las Vegas? 채식 식재료를 구할 수 있는 마트가 있나요? ¿Hay alguna tienda donde pueda comprar ingredientes para vegetarianos? 라스베이거스에서 가장 인기 있는 비건 레스토랑은 어디인가요? ¿Cuál es el restaurante vegano más popular en Las Vegas? 채식 뷔페는 어디에 있나요? 가격대는 어느 정도인가요? ¿Dónde está el buffet vegetariano? ¿Cuál es el rango de precios? 글루텐 프리 채식 옵션도 찾을 수 있을까요? ¿Puedo encontrar opciones vegetarianas sin gluten? 라스베이거스 여행 중 채식 음식을 먹기 위한 팁이 있다면 알려주세요. Si tienes algún consejo para comer comida vegetariana durante un viaje a Las Vegas, por favor házmelo saber. 채식 식당의 영업시간은 보통 어떻게 되나요? ¿Cuáles son los horarios de funcionamiento típicos de un restaurante vegetariano? 라스베이거스에서 특별한 비건 요리를 맛볼 수 있는 곳이 있나요? ¿Hay algún lugar en Las Vegas donde pueda probar una cocina vegana especial? 채식 재료를 사용한 현지 음식도 있을까요? ¿Hay algún plato local que utilice ingredientes vegetarianos? 비건 피자를 파는 곳을 알고 싶어요. Me gustaría saber dónde venden pizza vegana. 라스베이거스에서 채식 음식을 배달해 먹을 수 있나요? ¿Puedo pedir comida vegetariana a domicilio en Las Vegas? 채식 식당 예약은 필수인가요? ¿Es necesaria una reserva para el restaurante vegetariano? 혹시 라스베이거스에 비건 커뮤니티가 있나요? ¿Existe una comunidad vegana en Las Vegas? 채식 요리를 배우고 싶은데 쿠킹 클래스가 있을까요? Me gustaría aprender cocina vegetariana. ¿Tienen clases de cocina? 라스베이거스에서 채식 음식을 저렴하게 즐길 수 있는 곳이 있나요? ¿Hay algún lugar en Las Vegas donde pueda disfrutar de comida vegetariana asequible? 라스베이거스 스카이라인을 가장 잘 볼 수 있는 곳은 어디인가요? ¿Dónde puedo ver mejor el horizonte de Las Vegas? 높은 곳에서 바라보는 도시의 야경은 정말 환상적일 거예요. La vista nocturna de la ciudad desde un lugar alto será realmente fantástica. 벨라지오 분수쇼와 함께 스카이라인을 감상하는 건 어때요? ¿Qué tal disfrutar del horizonte junto con el espectáculo de las fuentes de Bellagio? 스트립을 따라 걸으며 다양한 각도에서 사진을 찍어보세요. Camina a lo largo de la franja y toma fotos desde diferentes ángulos. 하이롤러 관람차에서 탁 트인 전망을 즐길 수 있습니다. Puedes disfrutar de vistas panorámicas desde la Noria High Roller. 라스베이거스에서 가장 기억에 남는 경험 중 하나가 스카이라인 감상일 거예요. Uno de los recuerdos más memorables en Las Vegas será admirar el horizonte.
저녁 식사를 하면서 아름다운 야경을 볼 수 있는 레스토랑도 많습니다. Hay muchos restaurantes donde se puede disfrutar de hermosas vistas nocturnas mientras cenas. 헬리콥터 투어를 통해 특별한 시각으로 도시를 조망할 수 있습니다. Puedes contemplar la ciudad desde una perspectiva especial con un tour en helicóptero. 미라지 호텔의 화산쇼와 함께 스카이라인을 배경으로 사진을 찍어보세요. Toma fotos con el horizonte de fondo junto con el espectáculo volcánico del Hotel Mirage. 뉴욕 호텔에서 자유의 여신상과 함께 스카이라인을 감상하는 것도 좋습니다. Es bueno disfrutar del horizonte con la Estatua de la Libertad desde el hotel en Nueva York. 스트레토스피어 타워는 짜릿한 경험과 멋진 전망을 동시에 선사합니다. La Torre Estratosfera ofrece una experiencia emocionante y unas vistas impresionantes al mismo tiempo. 라스베이거스의 밤은 낮과는 또 다른 매력이 있습니다. Las noches en Las Vegas tienen un encanto diferente al de los días. 사진작가라면 반드시 방문해야 할 곳들이 많습니다. Hay muchos lugares que un fotógrafo debe visitar obligatoriamente. 숨막히는 스카이라인을 배경으로 특별한 추억을 만들어 보세요. Crea recuerdos especiales con un impresionante horizonte de fondo. 호텔 펜트하우스에서 프라이빗하게 야경을 즐길 수도 있습니다. También puedes disfrutar de las vistas nocturnas en privado desde la suite penthouse del hotel. 라스베이거스 스카이라인은 언제나 역동적이고 아름답습니다. El horizonte de Las Vegas siempre es dinámico y hermoso. 다양한 조명과 네온 사인이 도시를 더욱 화려하게 만듭니다. Varias luces y letreros de neón hacen que la ciudad sea aún más glamurosa. 가족, 연인, 친구와 함께 스카이라인을 감상하며 행복한 시간을 보내세요. Disfruta de momentos felices con tu familia, pareja o amigos mientras contemplas el horizonte. 개인적으로는 룩소르 호텔에서 바라보는 야경이 인상적입니다. Personalmente, la vista nocturna desde el Hotel Luxor es impresionante. 라스베이거스 방문객이라면 꼭 경험해야 할 풍경입니다. Si visitas Las Vegas, es un paisaje que definitivamente debes experimentar. 스카이라인의 아름다움은 말로 표현하기 어려울 정도입니다. La belleza del horizonte es difícil de expresar con palabras. 도시의 활기찬 에너지를 스카이라인에서 느껴보세요. Siente la energía vibrante de la ciudad en su horizonte. 잊지 못할 라스베이거스의 밤을 선물하세요. Regala una noche inolvidable en Las Vegas. 라스베이거스 첫 방문객에게 해주고 싶은 조언이 있나요? ¿Tienes algún consejo para alguien que visita Las Vegas por primera vez? 물론이죠. 스트립을 걸어보세요. Claro, prueba a caminar por la pasarela. 정말 멋져요? Es realmente genial. 충분한 물을 마시는 것을 잊지 마세요. No olvides beber suficiente agua. 날씨가 매우 건조할 수 있습니다. El clima puede ser muy seco. 예산 관리가 중요합니다. La gestión del presupuesto es importante. 예상보다 돈을 더 쉽게 쓸 수 있어요. Puedes gastar dinero más fácilmente de lo esperado. 쇼티켓은 미리 예약하는 것이 좋습니다.
Es recomendable reservar las entradas para el espectáculo con antelación. 호텔 수영장은 꼭 이용해 보세요. Por favor, asegúrate de usar la piscina del hotel. 라스베이거스의 더위를 식히기에 완벽해요. Es perfecto para refrescarse del calor de Las Vegas. 카지노에서 너무 많은 시간을 보내지 마세요. No pases demasiado tiempo en el casino. 다른 즐길 거리가 많습니다. Hay muchas otras cosas que disfrutar. 라스베이거스는 24시간 운영되므로 시간 관리를 잘 하셔야 합니다. Las Vegas está abierto las 24 horas del día, así que debes administrar bien tu tiempo. 팀 문화가 있으니 서비스에 대한 감사를 표하세요. Muestra tu agradecimiento por el servicio, ya que existe la cultura de dar propina. 벨라지오 분수 쇼는 놓치지 마세요. No te pierdas el espectáculo de las fuentes del Bellagio. 정말 아름다워요. Eres realmente hermosa. 고급 레스토랑은 예약 필수입니다. Es necesario reservar en restaurantes de alta gama. 라스베이거스에서는 대중교통을 이용하는 것이 편리합니다. En Las Vegas es conveniente utilizar el transporte público. 숙소 위치를 신중하게 선택하세요. Elige cuidadosamente la ubicación del alojamiento. 스트립 근처가 가장 좋습니다. Cerca de la franja es lo mejor. 여행자 보험 가입을 고려해 보세요. Considere contratar un seguro de viaje. 예상치 못한 상황에 대비할 수 있습니다. Puedes prepararte para situaciones inesperadas. 현지인들에게 맛집 정보를 물어보세요. Pregúntale a los lugareños sobre buenos restaurantes. 숨겨진 보석 같은 곳을 찾을 수 있을 거예요. Podrás encontrar un lugar como una joya escondida. 라스베이거스에는 다양한 종류의 엔터테인먼트가 있으니 취향에 맞는 것을 선택하세요. Las Vegas tiene una variedad de entretenimiento, así que elige lo que se adapte a tus gustos. 사진 촬영을 많이 하세요. 기억할 만한 순간들을 기록해 두세요. Toma muchas fotos. Registra los momentos que valgan la pena recordar. 신발은 편안한 것으로 신으세요. Usa zapatos cómodos. 많이 걸어야 합니다. Tienes que caminar mucho. 라스베이거스의 밤거리는 안전하지만 항상 주의해야 합니다. Las calles nocturnas de Las Vegas son seguras, pero siempre debes tener cuidado. 다양한 호텔 로비를 구경하는 것도 재미있습니다. Es divertido explorar varios vestíbulos de hotel. 라스베이거스에서는 특별한 기념품을 구입해 보세요. En Las Vegas, compra recuerdos especiales. 가끔은 스트립에서 벗어나 다른 지역도 탐험해 보세요. A veces, sal de la franja y explora otras áreas. 라스베이거스의 햇볕은 강렬하니 선크림을 꼭 바르세요. El sol en Las Vegas es intenso, así que asegúrate de aplicar protector solar. 라스베이거스 3일 여행의 예산은 얼마나 잡아야 할까요? ¿Cuánto presupuesto debería tener para un viaje de 3 días a Las Vegas? 숙박 시설 종류에 따라 비용이 많이 달라질 수 있습니다.
El costo puede variar mucho según el tipo de alojamiento. 쇼핑을 즐기신다면 예상보다 훨씬 더 많은 돈이 필요할 거예요. Si te gusta ir de compras, necesitarás mucho más dinero de lo que esperas. 음식 가격도 천차만별이라 뭘 드실지에 따라 달라집니다. El precio de la comida varía mucho dependiendo de lo que pida. 카지노에서 운이 좋으면 오히려 돈을 벌 수도 있겠죠? Si tienes suerte en el casino, tal vez incluso puedas ganar dinero. 교통비는 택시나 버스를 이용하느냐에 따라 차이가 큽니다. El costo de transporte varía mucho dependiendo de si se usa taxi o autobús. 3일 동안의 예상 식비를 대략적으로 알려주세요. Por favor, indícame aproximadamente el costo de la comida para 3 días. 관광 명소 입장료도 고려해야 합니다. También hay que tener en cuenta la tarifa de entrada a los lugares turísticos. 라스베이거스에서 꼭 해보고 싶은 것들이 있나요? ¿Hay algo que definitivamente quieras hacer en Las Vegas? 예산 범위 내에서 최대한 즐길 수 있는 방법을 찾아보겠습니다. Encontremos la mejor manera de disfrutarlo al máximo dentro del presupuesto. 여행 스타일에 따라 예산 계획이 달라질 수 있습니다. El presupuesto puede variar según tu estilo de viaje. 호텔 예약은 미리 하는 것이 좋습니다. Es mejor reservar el hotel con antelación. 팀 문화가 있으니 잊지 마세요. Recuerda que existe la cultura de dar propina. 공연 티켓 가격도 확인해 보세요. Comprueba también el precio de las entradas para el espectáculo. 무료로 즐길 수 있는 관광지도 많습니다. Hay muchos mapas turísticos que se pueden disfrutar gratis. 라스베이거스 물가는 상당히 높은 편입니다. El costo de vida en Las Vegas es bastante alto. 여행자 보험 가입도 고려해 보시는 게 좋겠어요. Sería buena idea considerar contratar un seguro de viaje. 환전은 한국에서 하는 것이 유리할까요? ¿Es más ventajoso cambiar dinero en Corea? 예산에 맞춰 숙소와 식당을 선택하는 것이 중요합니다. Es importante elegir el alojamiento y los restaurantes según tu presupuesto. 3일 동안의 예상 총 예산을 말씀해 주시면 더 자세히 안내해 드릴 수 있습니다. Si me indica el presupuesto total estimado para 3 días, puedo proporcionarle información más detallada. 라스베이거스에서는 신용카드 사용이 편리합니다. En Las Vegas, es conveniente usar tarjetas de crédito. 여행 전에 할인 쿠폰이나 프로모션을 찾아보세요. Busca cupones de descuento o promociones antes de viajar. 예상치 못한 지출에 대비하여 약간의 여유 자금을 준비하는 것이 좋습니다. Es recomendable preparar algunos fondos adicionales para gastos inesperados.